अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आइए आज के सबक को हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन अतैतल्लज़ीन ऊतुल किताब। कायदा आपने याद रखना है कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफ हलकी हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन और नून तनवीन को बग़ैर गुन्ने के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपको वला इन अतैता ये लफ्ज़ नज़र आ रहा है, वला इन अतैतल्लज़ीना। देखिए नून साकिन है, उसके बाद हमज़ा है। ठीक है, हमने नून को क्या किया, वाज़ेह करके पढ़ा, ज़ाहिर करके पढ़ा, बग़ैर गुन्ना के पढ़ा। वला इन अतैतल्लज़ीन ऊतुल किताब बिकुल्ली आयतिम मा तबिउ क़िबलतक। एक और कायदा आपने याद रखना है, नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से या मीम वाओ नून इन चार हरूफ में से कोई भी हर्फ आएगा तो नून साकिन या नून तनवीन को क्या करेंगे, इन हरूफ के साथ मिला देंगे। इनका जो मिलाना है ये गुन्ना के साथ होगा, इसे कहते हैं इदगाम बिल गुन्ना। कैसे, आयतिम मा। देखिए ता के नीचे दो ज़ेरें हैं, ये दो ज़ेर की तनवीन है। ठीक है, तो ये मीम के साथ मिल रही है। हमने क्या कहा, नून साकिन या नून तनवीन। आयतिम मा वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम। कायदा आपने याद रखना है कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद देखिए यहाँ पर नून साकिन अंता, नून साकिन के बाद ता आ रही है रूफ़ इख़्फ़ा में से। नीचे वाली जो मिसाल है बिताबिइन क़िबलतहुम, यहाँ पर नून तनवीन के बाद रूफ़ इख़्फ़ा में से क़ाफ़ आ रहा है। तो नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफ इख़्फ़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन और नून तनवीन को उसके मखरज से पहले अदा करेंगे और आवाज़ नाक में जाएगी। कैसे, फिर देखें, वमा अंता 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 बिताबिइन क़िबलतहुम। देखें नून तनवीन के बाद क़ाफ़ आ रहा है, बिताबिइन क़िबलतहुम। वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद। कायदा आपने याद रखना है कि मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो मीम को उसके मखरज में छुपा कर पढ़ते हैं। कैसे, देखें, वमा बअदुहुम बिताबिइन। फिर देखें, वमा बअदुहुम बिताबिइन, मीम के बाद बा आई है। वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म। यहाँ पर आपने कायदा याद रखना है कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर बा आ जाती है तो नून साकिन और नून तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। देखिए मिम बादी, मिम बादी, नून के बाद नून साकिन और उसके बाद क्या आ रहा है, बा आ रही है। तो कायदा क्या है कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर बा आती है तो क्या है, उसको मीम से बदल कर गुन्ने के साथ पढ़ेंगी। मिम बादी
من بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمین۔ یہاں پر دیکھیں ما جاءک من العلم، یہاں پر ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے وقف کیا تھا، تو قاعدہ ہے کہ آیت کے علاوہ لا لکھا ہوا نظر آئے، جیسے یہاں پر آپ کو لا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ آیت کے اوپر نہیں ہے بلکہ آیت کے درمیان میں ہے۔ اگر آیت کے درمیان میں لکھا ہوا آپ کو لا لکھا ہوا نظر آئے تو ہم نے یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے، اگر ہم ٹھہر جاتے ہیں تو پھر ہم نے پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے، کیونکہ ہم یہاں پر ٹھہر گئے تھے اس لیے ہم نے پیچھے سے ملا کر پڑھا۔ کیسے؟ پھر دیکھتے ہیں۔ ما جاءک من العلم انک اذا لمن الظالمین۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، کھری زبر الف مدہ کے برابر ہوتی ہے، جتنا ہم نے کھری الف مدہ کو کھینچنا اتنا ہم نے کھری زبر کو کھینچنا ہے۔ کما یعرفون ابناءہم، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل کہلاتی ہے، اس کو لمبا کرنا واجب ہے، اس کی مقدار 2 الف، ہرائی الف، 4 الف تک ہو سکتی ہے۔ ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، نون جب بھی آپ کو مشدد نظر آئے گا اس پر غنہ ہوگا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، میم ساکن کے بعد با، میم اور الف کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی بھی آ جائے تو میم کو اپنے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، دیکھیں میم کو میں واضح کر کے پڑھ رہا ہوں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایسے نہیں پڑھنا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، نہیں، یہاں پر غنہ نہیں ہے اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کرنا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آئیے آج کے سبق کو مکمل پڑھتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔